Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will learn O की मात्रा. In previous video we learned A की मात्रा. Now in this video we are going to learn about O की मात्रा. So let's start. This is O. O. The symbol of O is एक काना एक मात्रा. Okay, this one. If we add एक काना एक मात्रा with any word, so its sounds will be changed to O, like O. Okay, for example, what is this? K. काना मात्रा एक काना एक मात्रा को. को. ख. ख. एक काना एक मात्रा खो. खो. It means if we add एक काना एक मात्रा to any word, then it sounds like O. Okay, I hope you understand this. Now we are studying new words. ग काना एक मात्रा गो. गो. ग एक काना एक मात्रा गो. गो. घ. This is घ. Okay. घ एक काना एक मात्रा घो. घो. न एक काना एक मात्रा न्यो. च एक काना एक मात्रा चो. छ एक काना एक मात्रा छो. ज एक काना एक मात्रा जो. झ एक काना एक मात्रा झो. न्य एक काना एक मात्रा न्यो. ट एक काना एक मात्रा टो. टो. ठ एक काना एक मात्रा ठो. ठो. ड एक काना मात्रा डो. डो. ढ एक काना एक मात्रा ढो. ढो. न एक काना एक मात्रा नो. नो. त एक काना एक मात्रा तो. तो. थ एक काना एक मात्रा थो. द एक काना एक मात्रा
दो, ध एक काना एक मात्रा धो, न एक काना एक मात्रा नो, प एक काना एक मात्रा पो, फ एक काना एक मात्रा फो, ब एक काना एक मात्रा बो, भ एक काना एक मात्रा भो, म एक काना एक मात्रा मो, य एक काना एक मात्रा यो, र एक काना एक मात्रा रो, ल काना एक मात्रा लो, व एक काना एक मात्रा वो, श एक काना एक मात्रा शो, श एक काना एक मात्रा शो, स एक काना एक मात्रा सो, ह एक काना एक मात्रा हो, ळ एक काना एक मात्रा लो, क्ष एक काना एक मात्रा क्षो, क्षो, ज्ञो ज्ञ एक काना एक मात्रा ज्ञो, त्र एक काना एक मात्रा त्रो, श्र एक काना एक मात्रा श्रो. Now we will read this without spelling. को, खो, गो, घो, नो, चो, छो, जो, झो, न्यो, टो, ठो, डो, ढो, नो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, लो, क्षो, ज्ञो, त्रो, श्रो. Now we will make some practice. Okay, for example, this is do, this is no, do, no, this is fo, this is to, fo, to. Okay. Like this, we can make so many words. Okay, for example, la matra le, lo, le, lo. Okay, go, go. Okay, ma काना ma काना मात्रा mo, र मोर, और श काना मात्रा शो, र शोर. Like this. So make reading practice.
learn it by heart and write in your notebook and textbook. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.